Yes, tama ka. Carbonara ni siya ug mauni ang atoang panihapon. Hello, konnichiwa. Habang akong ginapakita ang video sa atuang pagluto sa carbonara karon, magchika pud ta. Continuation ni siya sa katong pag-adto nako sa klinik katong nagpa-test ko. Before ko niadto sa klinik, pagsugod daan sa akong pagaw, nana ko'y giinom nga tambal gikan sa Pilipinas, tapos nagaugom na pug ko og luya. Kay ingon sa akong mama, effective daw. Very effective gidi ay. And I must say nga isa po ning luya nga nakatabang aron maarang-arang ang akoang pagaw. Effective man pod ang tambal diri sa Japan. Pero usahay ang imuhang lawas magpangita gyud og tambal gikan sa Pilipinas kay mao ang naandan. May nalanggani nakabitbit ko og tambal gikan didto. So mao to, I'm feeling better now, so I hope magtuloy-tuloy na ni siya. Ang isa sa akong gipasanginlan ani kay kadtong summer, kay every time mga akong tubig sa tumbler butangan gyud ako og ice unya daghan pa jud kaayo, everyday pa gyud. Kay kadto pod lagi nga time init pod kaayo diri sa Japan, mao to nagpangita og bugno everyday. Og mao ni karon ni resulta na. Makaingon na lang gyud daog, di na gyud ko mausab, kaisa na lang. Bitaw oy, hapit na maluto ang atoang carbonara. Maglain lang ta karon og atoang kaunon tapos atoang i-ref ang uban. Ang isa gyud pod sa nakapalami aning carbonara kay kaning iyahang cheese labo na og daghan kaayo. Na-solve na pod ang atoang panihapon karon. Mangaon na ta kay basig iabdan ta ani og kabugnaw. Nagdugang paday ko og cheese para sa kuwang kaunon karong gabii. Lami gini siya kay init pa. Itadakimasu.